យប្រពន្ធពីរនាក់មានកូនប្រុសម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមានមោទនភាពចំពោះកូនយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេជាកូនតល់នៅក្នុងគ្រួសារក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃចេះស្ដាប់ឪពុកម្ដាយរៀនសូត្រក៏ពូកែទៀតផងអ្នកភូមិនិយាយថាគេជាក្មេងប្រុសដែលឆ្លាតហើយពូកែខាងហាត់ក្លិនផងដែរអ្នកស្រុកដាក់ឈ្មោះឲ្យគេថាចៅជ្រោះទឹកការនិយាយតគ្នានេះក៏ល្បីខ្សោះខ្សាយដល់រាជវាំងមានថ្ងៃមួយពាក្យចចាមអារាមនេះក៏ជ្រួតជ្រាបដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ក៏មានព្រះទូលចង់សាកលបងប្រាជ្ញាជាមួយចៅជ្រោះទឹកក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យរាជអាមាត្យយកស្រាមួយឲ្យតិនទៅទុកនៅខាងក្រោយព្រះរាជដំណាក់បន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បញ្ជារាជអាមាត្យពីរនាក់ឲ្យទៅសែងចៅជ្រោះទឹកចូលរាជវាំងពួកគេក៏ចាប់ធ្វើដំណើរចេញទៅពេលទៅដល់ភូមិនោះស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយមកដល់ផ្ទះចៅជ្រោះទឹកនោះដែរ 신성한 코를 가진 소년. 옛날 옛적에 한 부부에게는 아들 한 명이 있었습니다. 부부는 외동 아들을 키우면서 매우 자랑스러워했어요. 아들은 똑똑하고 부모의 가르침을 잘 듣고 공부도 열심히 했습니다. 동네 주민들은 꼬마가 똑똑하다고 칭찬하고 냄새도 잘 맡는다고 해서 꼬마에게 신성한 코를 가진 소년이라는 별명을 지어주었어요. 그 이야기는 계속해서 퍼져서 왕궁까지도 소문이 났습니다. 어느 날 이 소문은 왕에게도 전해져서 왕은 신성한 코를 가진 꼬마의 지혜를 알아보고 싶어 했어요. 왕은 신하에게 포도주 한 통을 자기 왕실 뒤에 갖다 놓으라고 했어요. 그 다음에 왕은 신하에게 신성한 코를 가진 꼬마를 궁전으로 데려오라고 명령했습니다. 신하들은 바로 출발했는데요. 그 동네에 도착하자마자 비가 엄청 내렸어요. 그리고 곧 신성한 코를 가진 꼬마 집에 도착했습니다. ព្រះរាជអាមាត្យទាំងពីរបានជម្រាបរឿងនេះដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ចៅជ្រោះទឹកតាមព្រះរាជបញ្ជាបន្ទាប់មកក៏សុំចៅជ្រោះទឹកឡើងអង្គុយលើគ្រែស្នែងដើម្បីសែងចូលរាជវាំងពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្រាប់តែមានហ៊ីងជាច្រើនយំត្រអឿងងឹងកងតាមទ្វារស្រែនិងក្រុមព្រៃចៅជ្រោះទឹកមាសបាននិយាយដោយចៃដន្យថាមិនបាច់យំទេថ្ងៃនេះអាអឿងក៏ស្លាប់អាអងក៏ស្លាប់ដែររាជអាមាត្យគ្រាន់តែឮពាក្យនេះភ្លាមពីអ្នកបងប្អូនផិតភ័យជាខ្លាំងក៏ឈប់តាក់ក្រែស្នែងចុះអង្វរចៅជ្រោះទឹកថាសូមមេត្តាជួយពួកខ្ញុំម្ដងទៅយើងទាំងពីរនាក់មិនចង់ស្លាប់ទេចៅជ្រោះទឹកគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់និយាយដូច្នេះប្រហែលគាត់ឈ្មោះអឿងនឹងអងហើយទៅសួរទៅយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាអាយ៉ាបើអញ្ចឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើរាជអាមាត្យចៅហៅខ្ញុំទៅមានការអ្វីដែរគេឲ្យតែពួកយើងគ្មានកំហុសខ្ញុំនឹងប្រាប់ឯងគឺព្រះអង្គឲ្យឯងមើលទៅមើលឪពុកហាត់ក្លិនស្រាមួយឲ្យតិននៅក្រោយព្រះរាជដំណាក់អាមាត្យឆ្លើយប្រាប់ 두 신하는 왕의 말씀을 꼬마의 부모에게 전달했습니다. 그런 후에 꼬마를 궁전에 데려가려고 꼬마에게 가마를 타라고 했어요. 왕궁으로 가는 동안 밭과 숲 주위에서는 수많은 맹꽁이가 울었는데요. 신성한 코를 가진 꼬마는 잉도 죽고 우엉도 죽을 거다라고 예언하듯 이야기했어요. 신하들은 이 말을 듣자마자 깜짝 놀라고 너무 무서워서 가마에서 내렸습니다. 그리고 신성한 코를 가진 꼬마에게 말했어요. 우리 둘은 죽고 싶지 않아. 우리를 제발 살려줘. 라고 애원했어요. 신성한 코를 가진 꼬마는 이들이 왜 살려달라고 하는지 생각해보니 이 두 사람의 이름이 아마도 잉과 우엉인 건 아닌가라는 생각이 문득 들었습니다. 그래서 꼬마는 자신에게 왜 왕께서 저를 데려오라고 하셨는지 알려주세요. 라고 말했어요. 그러자 신하들은 왕께서 너에게 궁전 왕실 뒤에 있는 포도주 한 통의 냄새를 맡아보게 하려는 것 같다라고 알려주었습니다. លោកទៅដល់រាជវាំងព្រះរាជាមានបន្ទូលថាមើលចៅជំនុំទឹកយើងឮគេនិយាយថាឯងនេះពូកែដឹងក្លិនណាចូលឯងគិតទៅមើលតើមានក្លិនអ្វីចម្លែកនៅទីនេះ
ចៅចំណុតទៅទូលតបវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំដឹងថាមានស្រាមួយឲ្យតិននៅខាងក្រោយព្រះរាជដំណាក់ក្រាបទូលស្ដេចបើកព្រះនេត្រធំធំសរសើរថាអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យមែនឯងនៅក្មេងសោះហេតុអ្វីក៏ពូកែខ្លាំងម្ល៉េះអោបរាជយករង្វាន់មួយជូនទៅជូនច្រមុតទឹកចៅច្រមុតទឹកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានរង្វាន់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកស្ដេចក៏បញ្ជារាជអាមាត្យនាំព្រះរាជបញ្សាជូនមួយច្បាប់មកជូនចៅច្រមុតទឹកក្នុងសារនោះសរសេរថា3ថ្ងៃទៀតឲ្យចៅច្រមុតទឹករៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតដើម្បីចូលរាជវាំងក៏ស្ដេចម្ដងទៀតស្រាប់តែអានសម្បត្តិជាប់រាជអាមាត្យក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅ 궁전에 꼬마가 도착했습니다. 왕은 꼬마에게 말하길 이봐 자네가 냄새를 잘 맡는다고 들었는데 자네가 이 근처에 이상한 냄새가 있는지 알아맞혀 보게나 라고 하셨어요. 신성한 코를 가진 꼬마는 왕실 뒤에 포도주 한 통이 있습니다 라고 말했습니다. 왕께서 깜짝 놀라 눈을 크게 뜨면서 오 훌륭하다 훌륭해 나이도 어린데 정말로 잘 알아맞추는구나 라고 말했어요. 그리고 꼬마에게 선물을 주라고 신하에게 명령하셨습니다. 신성한 코를 가진 꼬마는 너무나도 기뻤고 바로 집으로 돌아왔어요. 일주일 뒤 왕은 다시 신하를 불러서 신성한 코를 가진 꼬마에게 나흘 뒤에 깔끔하게 옷을 입고 왕을 만나러 오라고 통보하라 라고 명령하였습니다. 신하는 즉시 왕의 명령을 꼬마에게 전달했습니다. ចៅច្រមុតទឹកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដេកក៏មិនលក់ញ៉ាំបាយក៏មិនឆ្ងាញ់អង្គុយសង្កត់ម្នាក់ឯងទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រកូតស្រគំមិនគិតមិនយល់ឡើយរអ៊ូមតិចម្នាក់ឯងថានៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើឆ្លើយមិនបានត្រឹមត្រូវទេពិតជាយល់ពិតជាយ៉ាប់ហើយប្រហែលជាត្រូវកាត់តោប្រហារជីវិតផងក៏មិនដឹង 신성한 코를 가진 꼬마는 너무도 걱정이 돼서 잠도 못 자고 밥도 제대로 못 먹었어요. 불안한 얼굴 표정을 지으면서 며칠밖에 안 남았는데 정답을 못 맞추면 정말 큰일 나겠다. 아마 사형을 당할지도 모르겠어. 라고 중얼거렸어요. ចៅច្រមុតទឹកគិតហើយគិតទៀតក៏មានគំនិតមួយដើរទៅរងកាត់សក់ហើយប្រាប់ជាងកាត់សក់កាត់ឲ្យបានស្អាតដើម្បីចូលរាជវាំងនៅថ្ងៃស្អែកជាងក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់សក់យ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតពេលនោះចៅច្រមុតទឹកក៏ធ្វើជាងាកមុខចាញ់ហើយកំបិតឆោតក៏បានមុតចុងច្រមុតចៅចិញ្ចៀមមួយរំពេច 신성한 코를 가진 꼬마는 고민을 계속하다가 갑자기 좋은 아이디어가 떠올랐어요. 꼬마는 이발소에 가서 이발사에게 자기가 궁전에 들어가야 하니 깔끔하고 멋지게 이발을 해달라고 부탁을 했습니다. 이발사가 열심히 이발을 하고 있는데 갑자기 꼬마 얼굴을 움직여서 그만 칼에 코 앞부분이 베어 피가 나기 시작했어요. ស្អែកឡើងគេរៀបចំខ្លួនយ៉ាងសមរម្យហើយចេញដំណើរទៅក្នុងរាជវាំងដោយខ្លួនឯងលុះពេលទៅដល់រាជវាំងក៏ចូលទៅកលស្ដេចដែលមានរាជអាមាត្យព្រមទាំងមហាសេនាកំពុងអង្គុយហើយហមជាច្រើនព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលថាមើលចៅច្រមុតទឹកឯងគិតទៅមើលតើមានអ្វីចម្លែកនៅទីនេះចៅច្រមុតទឹកទូលតបវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គច្រមុះរបស់ទូលព្រះបង្គំនៅពេលនេះខូចបាត់ទៅហើយហើយអ្វីវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេក្រាបទូល 다음날 꼬마는 단정하게 옷을 입고 혼자 궁전에 갔습니다. 궁전에 도착하니 많은 신하들이 왕과 같이 있었어요. 꼬마는 왕에게 인사를 했습니다. 왕은 신성한 코를 가진 꼬마, 여기서 이상한 냄새를 맡을 수 있냐? 라고 물으셨어요. 신성한 코를 가진 꼬마는 말했어요. 제가 코를 다쳐서 이제 그런 능력이 사라졌습니다. 라고 말이에요. ព្រះជាមិនបានដាក់កំហុសអ្វីទៅចៅច្រមុះទៅនោះឡើយថែមទាំងជូនមាសប្រាក់ខ្លះៗដើម្បីព្យាបាលច្រមុះនិងផ្ចិតផ្គងជីវភាពគ្រួសាររបស់គេទៀតផងច
ស្ដេចមានប្រទន្ទូលទៀតថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងឈប់រំខានឯងទៀតហើយប៉ុន្តែឯងកុំភ្លេចត្រូវតែខំរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនដល់ពេលឯងធំពេញវ័យឯងនឹងអាចធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិយ៉ាងល្អប្រសើរ 왕은 신성한 코를 가진 꼬마의 답변을 바로 수긍했습니다. 그리고 꼬마의 가족들을 도와주려고 꼬마에게 돈을 줬습니다. 왕은 앞으로는 내가 너를 귀찮게 하지 않겠다. 하지만 너는 공부를 열심히 해서 어른이 되면 꼭 나라를 위해서 봉사를 해야 한다. 라고 말씀하셨어요. ចៅឆ្នោតទៅសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្រតាមបណ្ដាំព្រះរាជាការប៉ុណ្ណាចៅឆ្នោតទៅគឺជាសិស្សពូកែហើយជាសិស្សគំរូម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ដែលបានទទួលនៅការអប់រំអំពីឪពុកម្ដាយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារភាពឆ្លៀសវៃនិងការតស៊ូព្យាយាមចៅឆ្នោតទៅមិនដែលរៀនថយនឹងបោះបង់ចោលនៅការសិក្សាឡើយតាំងពីកុមារភាពរហូតដល់ធំពេញវ័យគេក៏ខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលមានភាពអង់អាចក្លាហានធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងល្អនិងជាយុវជនគំរូដ៏ឆ្នើមសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយ 신성한 코를 가진 꼬마는 무사히 집으로 돌아갈 수 있게 돼서 너무나도 기뻤습니다. 그리고 왕이 말한 것처럼 아주 열심히 공부를 했어요. 꼬마는 부모와 교사들로부터 교육을 받았고 아주 훌륭한 모범생이 됐습니다. 꼬마는 어른이 될 때까지 계속해서 열심히 공부를 했습니다. 훗날 꼬마는 훌륭한 사람이 됐고 나라와 국민들을 위해서 일했습니다. 그래서 사람들에게 아주 훌륭한 사람으로 남게 됐어요. ចេះកែខ្លួនតនពេលវេលាលៀបសក់ជាទៅអនាគត 네, 지금까지 신성한 코를 가진 소년이라는 캄보디아 동화를 읽어드렸는데요. 적절한 시간은 자신을 변화시키고 미래의 행운을 가져온다라는 말을 생각하게 하는 이야기였습니다. Sự tích trầu Cao. Ngày xưa ở một làng nọ có hai anh em nhà họ Cao hơn nhau 1 tuổi nhưng giống nhau như hai anh em sinh đôi vậy. Thuở nhỏ được cha mẹ yêu quý, nuôi dạy hai anh em hòa thuận nên họ rất ngoan và biết chăm sóc lẫn nhau. Khi hai anh em được 17, 18 tuổi thì cha mẹ qua đời. Trước khi qua đời, người cha gửi hai anh em tới học tại nhà thầy đò họ Nhiêu. 구장의 전설. 옛날 옛적에 카오 영감에게는 두 아들이 있었습니다. 두 아들은 1살 차이가 났지만 얼굴과 전체적인 형상이 쌍둥이처럼 똑같이 생겼어요. 두 형제는 부모에게 사랑을 받으면서 아주 사이좋게 자랐습니다. 그러다가 두 형제가 청소년이 됐을 때 부모를 잃게 됐습니다. 죽기 전 그들의 아버지는 르우라는 이름의 선생님에게 그들을 맡겼어요. Thấy hai anh em quyến luyến nhau, lại học hành chăm chỉ ngoan ngoãn, lễ phép nên thầy Nhiêu rất quý họ. Thầy Nhiêu có cô con gái tuổi đôi 8 muốn chọn người anh làm con rể, nhưng hai anh em họ rất giống nhau, không biết phải làm sao để biết đâu là anh, đâu là người em. Một hôm cô con gái thầy Nhiêu nấu một bát cháo và mời hai anh em họ ăn. Theo đúng đạo nghĩa người em nhường cho anh ăn trước, nhờ vậy mới biết được đâu là anh và đâu là em. Khi biết người anh thì cô con gái thầy Nhiêu dành tình cảm yêu thương người anh. Ít lâu sau, thầy Nhiêu có tổ chức thành hôn cho người anh và con gái. 두 형제가 착하고 열심히 공부하는 모습을 보니 엄격한 르우 선생님도 그들을 아끼며 사윗감으로까지 생각을 하게 됐습니다. 그런데 르우 선생님께는 딸이 하나밖에 없었고요. 두 형제는 너무나도 닮아서 어떻게 형이라는 사람과 결혼을 시켜줄 것인지 고민이었어요. 어느 날 스승의 딸은 죽을 딱 한 그릇만 끓여서 두 형제에게 가져다 줬습니다. 그리고 동생이 형에게 먼저 드시라고 하는 행동을 보고 누가 형이고 누가 동생인지를 알게 됐습니다. 그 다음 스승의 딸과 형은 결혼식을 올렸어요. Vì anh em họ luôn gắn bó yêu thương nhau nên dù đã lập gia đình, người em vẫn ở cùng nhà với vợ chồng anh. Tuy nhiên, từ khi lấy vợ, tình cảm của người anh đối với người em dần dần lạnh nhạt hơn.
Cảm thấy thế, người em rất buồn nhưng chịu đựng một mình không nói gì cả. Thời gian thấm thoát qua đi, một hôm hai anh em lên nương làm việc, nhưng người em lại trở về nhà trước anh. 그런데 결혼을 하면서부터 두 형제 사이는 점점 멀어지게 됐습니다. 동생은 많이 슬펐지만 견디고 있었고, 형은 그런 사실을 전혀 모르고 있었어요. Vì nhớ chồng và trời sẩm tối nên chị dâu đã tưởng người em là chồng mình và ôm nhầm. Người em chưa kịp nói gì thì người anh cũng về đến nhà. Trước cảnh tượng đó cả ba người đều ngại ngùng nhưng không ai to tiếng mắng giận hay đổ lỗi cho ai. Mặc dù vậy nhưng những ngày sau đó người anh nảy sinh mối nghi ngờ với người em mình và tình cảm anh em ngày càng xa cách. Người em thấy vậy rất buồn, rất tủi thân nhưng nghĩ rằng vì mình mà hạnh phúc của vợ chồng anh đổ vỡ thì thật đau lòng. 세월이 흐르고 어느 날 두 형제가 밭에 일하러 갔다가 동생이 일찍 집에 왔는데요. 형수는 남편을 보고 싶은 마음에 쌍둥이 도련님을 남편으로 착각하고 안아줬습니다. 그렇게 둘이 안고 있는 사이에 형이 들어왔고 서로 부끄럽고 창피하니 다들 할 말을 잃게 됐어요. 그때부터 형제 사이는 더 멀어졌습니다. Và thế là người em quyết định bỏ nhà ra đi. Chàng đi miệt mài mấy ngày, mấy đêm, chưa biết phải dừng chân ở đâu. Cuối cùng chàng đi đến một dòng sông rộng, nước chảy xiết. Đi mấy ngày cũng đã mệt, chắc chẳng thể nào qua được dòng sông, nên chàng đành ngồi bên bờ sông đó và nghĩ về những ngày anh em còn vui vẻ hòa thuận. Nghĩ thế và chàng đã khóc. Chàng khóc mãi cho đến đêm khuya, sương xuống ngày một dày hơn. Chàng khóc đến khi không còn nước mắt và chàng trở thành cái xác không hồn. Chàng đã hoàn thành tảng đá ngồi bên bờ sông đó. 형은 동생과 아내 사이를 의심하면서 행동과 태도가 점점 차가워졌습니다. 동생은 더 괴로워하고 자기 때문에 형의 부부관계가 깨지면 안 된다는 생각이 들어서 그런 마음으로 먼 숲을 향해 떠났습니다. 그는 끊임없이 걷다가 다리가 아파서 강변에 앉아 울었어요. 밤새도록 안개를 맞으며 울다 지쳐 앉아있는 모습 그대로 동생은 동상이 돼버렸습니다. Nói về người anh, mấy hôm không thấy em về nhà nên cảm thấy no nắng và ân hận vì đã giận em. Không nói với vợ một câu, chàng nặng ra đi tìm em mình. Chàng cũng đi miệt mài mấy ngày, mấy đêm và nhìn thấy một con sông rộng trước mắt. Chắc khó có thể vượt qua con sông này nên chàng quyết định ngồi bên bờ sông để nghỉ. Lạ kỳ thay, chàng cũng ngồi xuống cạnh tảng đá là em mình. Chàng nghĩ về nỗi lầm của mình, đã không quan tâm đến em và để em phải ra đi. Chàng cũng khóc. Chàng khóc mãi, khóc cho tới khi chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn dưới sông. Chàng khóc và chết đi hóa thành một cây thân thẳng đứng ngay cạnh tảng đá. 한편 형은 며칠 동안 동생이 안 보여서 걱정을 하다가 아내에게 말없이 조용히 동생을 찾으러 나갔습니다. 형도 먼 숲을 향해 열심히 걸어가다가 넓은 강을 눈앞에서 만났어요. 형도 더는 못 가겠다 생각하면서 그 동상에 기대 앉았습니다. 밤새도록 형도 동생을 생각하며 울다 안개를 맞으며 쓰러진 채 죽었습니다. 그렇게 형은 한 그루 나무로 환생했고요. 이상하게도 곧게 자라서 동생의 동상 옆에 있게 됐어요. Ở nhà người vợ mòn mỏi ngóng tin chồng mà không thấy chồng đâu. Nàng lại quyết định đi tìm chồng. Nàng cũng đi mãi, dù mệt mỏi nhưng không nản lòng. Nàng đi mãi miết rồi cũng gặp dòng sông đó. 남아있던 아내 또한 남편이 보이지 않자 집에서 나와서 정글 속으로 남편의 흔적을 따라갔죠. Nhưng số phận sắp đặt vậy, xung quanh không một bóng người, hoang vắng, tĩnh lặng. Nàng nhớ về cuộc sống của ba người, về sự nhầm lẫn của mình. Nàng nghĩ vì mình mà tình cảm của anh em họ xa cách và làng khóc. Nàng ngồi ngay dưới thân cây thẳng đứng bên cạnh tượng đá, khóc nỉ non, không hay biết đó chính là chồng và em chồng. Nàng cứ vậy ngồi khóc thâu đêm, khóc đến khi thân thể mình gầy xác ve và nàng hóa thành một cây dây neo quấn quanh thân cây thẳng đứng ôm vào tượng đá. Chuyện của ba người họ được người dân trong vùng biết và truyền kể cho nhiều người. 그녀도 강변에 다다라 눈앞에 보이는 고든 나무에 기대 앉아 울었어요. 밤새도록 울다가 죽어서 넝쿨이 됐습니다. 넝쿨은 쌍둥이 동생인 동상과 고든 나무를 둘러서 감싸게 됐습니다.
Ít lâu sau, vua Hùng Vương đi ngang qua dòng sông này và cũng được người dân trong vùng mang chuyện ba người kể. Nhà vua nghe xong vô cùng cảm động. Vua cho người hái lá của cây dây neo với quả trên cây xuống ăn thử, thấy vị ngọt ngọt, thấy cay, sau đó nhổ nước bọt xuống tảng đá, thấy màu đỏ như máu. Thật kỳ lạ, đúng là tình cảm của ba người thật nồng nàn, thắm đỏ. Họ chết đi mà vẫn quyến luyến nhau. Người em đã cho mọi người biết được rằng anh không hề có ý định chia cắt đi tình vợ chồng của người anh, mà chính anh còn làm cho tình cảm vợ chồng đó càng trở nên thắm nồng và hạnh phúc hơn. Kể từ đó, nhà vua đặt tên cho loài cây mọc thẳng đứng là cau, cây lạ quấn quanh cau gọi là trầu, còn tảng đá giúp cho trầu cau ăn vào ngày càng trở lên nồng thắm gọi là vôi. Cũng kể từ khi đó, nhà vua ban lệnh cho dân chúng khắp nơi phải nhân giống hai loại cây này trồng khắp nhân gian. Vua còn ban luật rằng bất kỳ lễ thành hôn nào của những đôi trai gái bắt buộc phải có trầu, cau và vôi để mọi người cùng chung vui và thưởng thức hương vị nồng ấm của tình yêu không khi nào nhạt phai ấy. Đồng thời khi đó có dịp nhớ lại câu chuyện cảm động này. 죽은 두 형제 부부의 이야기를 마을 사람들이 알게 됐고 그 사실을 너무나도 안타까워했습니다. 그러던 어느 날 홍봉이라는 임금이 그 넓은 강을 지나다가 마을 사람들에게 그 이야기를 전해 들었어요. 임금이 그 나무의 열매를 따서 넝쿨에 있는 나뭇잎과 같이 씹어 먹어보니 약간은 맵지만 고소하고 향기도 좋았습니다. 씹어서 나온 액체를 동상에 뱉었더니 그 색이 밝은 진홍색인 거예요. 세 사람은 죽어서도 서로 단단히 메어져 있는 게 감동적이어서 그 이후로 사람들은 그 이야기를 계속 전달하고 곧게 자란 나무는 빛낭이라고 부르고 넝쿨은 구장이라고 부르게 됐어요. 그리고 그때부터 베트남 사람들은 빛낭을 부부간의 사랑으로 상징하게 됐답니다. Tục này còn lưu truyền tới mãi tận ngày nay, khi tất cả các lễ cưới và lễ hội lớn đều không thể thiếu đi lá trầu, quả cau. Nó biểu thị cho sự mở đầu của một mối giao tình nồng thắm keo sơn. 지금까지도 결혼식장이나 장례식장, 큰 행사에서는 구장을 먹는 관습이 있고 베트남 사람들은 문화유산으로 구장을 보존하고 있답니다. 끝! Хоншууны үлгэр. Эртээ урдын цагт нэгэн хончин охин ээжийнхээ хамт ядуу зүдүүхэн амьдран суудаг байжээ. Охин өдөр бүр цэцэгт ногоон талд хонио хариулдаг байжээ. 고니의 동화. 옛날에 가난한 어린 양치기 소녀가 엄마와 단둘이 살고 있었습니다. 소녀는 날마다 초원에서 양을 치고 풀밭을 뛰어놀면서 지냈습니다. Намар болж голын ус хөлдөн нүүдлийн шууд алсыг зорин нисэж эхлэв. Нэгэн өдөр охин голын эрэг дээрээс усанд наалтсан өнчин шууг олж харав. Охин үзэсгэлэн шууг ихэд өрөвдөж хөлдөө мөсийг цагтлаар нүцээр шууг салган авч яваад гэртээ авчирв. Ээж охин хоёр шууг халамжлан хүйтэн өвлийг дулаахан нөхөрлөөр өнгөрүүлжээ. 가을이 되자 강물은 얼어붙고 새들은 멀리 날아가기 시작했어요. 어느 늦가을 소녀는 강가에 갔다가 언 강물에 몸이 달라붙어 옴짝달싹 못하는 고니를 봤습니다. 아름다운 고니가 너무 불쌍했어요. 그래서 꽁꽁 언 강물을 쇠막대기로 힘껏 내리쳐서 얼음을 깨뜨렸습니다. 소녀는 온몸이 얼음처럼 차가운 고니를 품에 꼭 안고 집으로 데려왔습니다. 소녀는 엄마와 함께 고니의 언 몸을 녹여주고 먹을 것도 챙겨주면서 정성껏 보살펴줬어요. 추운 겨울 동안 고니는 따뜻한 집안에서 지냈습니다. 그리고 더 이상 추위에 떨지 않았습니다. Хаврын нэг өдөр хонио бэлчээж явсан охинд хуншууны гунгных дуу сонсогджээ. Эргэн хартал хуншуу далавчаараа баяртай гих мэд даллан тэнгэрүүд нисэн оджээ. Хуншуу нисэн одож охин ихэд гуниглах болов. Зун болж охин хоньныхоо захад зүрэмлэж орхижээ. Гэтэл түүний хайртай хуншуу зүүдэнд нэрээд чи бити надаас айгаарэ. Миний гэр энүүхэнд агуйд байдаг юм. Ээжээсээ зөвшөөрөл аваад манай зочлон ирээрээ хэмээн
хүний хэлээр хэлж гин. Охин зүднийхээ тухай ээжтэй хэлжээ. 어느 봄날에 소녀가 양들이 풀을 뜯어 먹는 걸 지켜보고 있었습니다. 그때 등 뒤에서 고니의 목소리가 들려왔어요. 고니가 날갯짓을 하며 하늘로 날아가고 있었습니다. 고니가 멀리 떠나자 소녀는 매우 슬펐습니다. 그리고 여름이 됐습니다. 더위에 지친 소녀가 양들하고 놀다가 잠이 들었어요. 소녀의 꿈에 고니가 나타났습니다. 내 집은 가까운 동굴 안에 있어. 엄마의 허락을 받고 우리 집에 놀러 와. 소녀는 엄마에게 신기한 꿈 이야기를 다 말했어요. 엄마는 곰곰이 생각하다가 소녀에게 말했어요. Охин маргааш нь хүн шууны заасан агуун аман дээр очтол найш ороод ир хэмээн дуу гарав. Охин явж ортол залуу байжээ. Агуй дотор өдөр мэт гоёмсог гэрлүүд гэрэлтэж эрдэнсээр чимсэн баган цагаан шал нүд гэлбүүлж байжээ. 내가 고니를 잘 돌봐주고 친절하게 대했으니까 고니가 너에게 나쁜 행동을 하진 않을 거야. 잘 갔다 오렴. 다음날 소녀는 고니가 알려준 동굴에 도착했어요. 동굴 속으로 조심조심 들어가자 젊은 남자가 있었습니다. 동굴은 화려하게 빛이 났고 보석으로 장식한 기둥과 하얀 바닥은 눈부시게 반짝였어요. Залуу охины гараа сатхан ингэж хэлжээ. Би бол чиний амийг аварсан хүн шувуу байна. Ядууч гэлээ чи гэртээ байгаа бүхнэрээ намайг дайлсан. Гэхдээ хэн нэгнээс юу ч хүсээгүй. Та хоёр чин сэтгэлээсээ надад тусалсан. Энэ бүхнийг хараад би уярдж байлаа. Тиймээс би чамд хайртай. Аав минь Лусын хаан юм. Тэр намайг энэ хорвоогийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй бүсгээд үнэн сэтгэлээсээ дурлах хүртэл хүн шувуу байхаар илгэснээс би ийм болсон юм. Тиймээс чи миний гэргий болооч хэмэв. 젊은 남자가 소녀를 보며 말했어요. 나는 내가 언강에서 살려준 고니야. 그때 너는 나를 아낌없이 보살펴줬어. 아무것도 바라지 않고. 그때 난 무척 감동했어. 우리 아버지는 산과 바다의 왕인데 아버지 뜻대로 고니로 살게 됐어. 세상에서 가장 마음씨 착한 여자를 만나 진심으로 사랑하게 되면 나는 사람이 될 수 있어. 그래서 너와 결혼하고 싶어. 소녀는 젊은 남자의 말에 아무 대답도 할 수 없었어요. Энэ үгийг сонсоод охин гайхаж юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байлаа. Залуу охиныг агуугаас гаргаж өгөөд дахиад хүн шувуу болон нисэн оджээ. Охин гэртээ ирж ээжтэй болсон явдлыг ярьжээ. 젊은 남자가 소녀와 함께 동굴에서 나오자 다시 고니로 변해서 멀리 날아갔습니다. 집으로 돌아온 소녀는 엄마에게 모든 일을 다 이야기했어요. Тэр цагаас хойш охин хүн шувуу хоёр өдөр бүр хээр тал зугаалдаг болж удалгүй хайр сэтгэлтэй болжээ. Гэтэл нутгийн хүмүүс охиныг хүн шувуутай нөхөрлөдөг шулам хэмээн ярилцах болжээ. Охин энэ тухайгаа хүн шувуундаа хэлэхэд хүн шувуу хэд хоног л хүлээхийг гуйв. 그날 이후로 고니는 날마다 날아와서 소녀와 놀다 갔습니다. 소녀는 고니와 함께하는 시간이 무척이나 행복했어요. 소녀도 점점 고니를 사랑하게 됐습니다. 그런데 마을 사람들이 이 소녀를 보고 고니와 친구인 마녀라고 수군대면서 이상한 소문을 퍼뜨렸어요. 소녀는 이 소문을 고니에게 전해주었습니다. 고니는 며칠만 기다려줘라고 소녀에게 말했습니다. Наадам болж нутгийн хүмүүс цуглжээ. Охин наадамд өмсчгөр хувцсгүй тул очихгүй гэж шийдсэн байжээ. Гэтэл хүн шувуу нь гэрийн дээвэр дээр бодолтой юм тавиад нисэн одов. Охин задлан үзтэл ээж охин хоёр таарах сайхан хувцс байлаа. 올해도 마을에는 여름 축제가 열렸습니다. 많은 사람들이 몰려들었어요. 하지만 소녀는 축제에 입고 갈 만한 옷이 없어서 축제에 가는 걸 포기해야 했습니다. 그러자 고니가 소녀의 지붕 위에 꾸러미를 두고 날아갔어요. 소녀가 꾸러미를 풀었더니 엄마와 소녀에게 꼭 맞는 아름다운 옷 2벌이 들어 있었습니다. Баяр наадмын газар охин шиг сайхан бүсгүй байсангүй. Бүхэл ирчүүд охиныг сайхныг магтаж тэр дундаас нэгэн баян айлын хөө өөртөө гэрлэхийг санал болгов. Охин тэр залууд үгүй хэмээн хариу өгчээ. Охин зөвхөн хүн шуугаал сэтгэлдээ бодож байлаа. Охин даруй хүн шууныхаа амьдардаг агуйд очтол
Хүн шувуу агуйн гадна талд хүн төрхөөрөө ухтан авлаа. Охин залууд хэдийгээр чи шувуу байсан ч би чамд чамтай байхад сайхан байдаг. Тиймээс би одоо хашаач явахгүй гэж хэлв. Залуу охины үгийг сонсоод баярлаж наадан дээр чамд гэрлэж гэж санал хэлсэн залуу бол би байсан юм гэж хэлв. 소녀는 엄마와 함께 축제에 나갔어요. 소녀보다 아름다운 여자는 없었습니다. 어느 부잣집 아들이 소녀에게 다가와서 결혼해달라고 고백했어요. 하지만 소녀는 단번에 거절했습니다. 소녀의 마음속에는 오직 고니뿐이었거든요. 축제가 끝나자 소녀는 고니가 사는 동굴로 갔습니다. 그런데 동굴 입구에는 고니가 아닌 젊은 남자가 서 있는 거예요. 내가 새라도 나는 너와 함께 있는 게 좋아. 소녀의 말에 남자는 환하게 웃으며 말했습니다. 축제 때 고백한 남자가 바로 나였어. Хүн шувууны хоолойгоор Лусын хааныг дуудав. Лусын хаан ирээд сайхан сэтгэл дохиныг хүүтэйгээ гэрлэхийг зөвшөөрчээ. Ингээд тэд найр хуурам хийж хүн шувуу дахин хүний дүрд хувилсангүй. 젊은 남자가 산과 바다의 왕을 불렀습니다. 왕은 마음씨 착한 소녀를 무척 마음에 들어 했어요. 그래서 자기 아들과 결혼하는 것을 허락했습니다. 사람이 된 고니는 소녀와 결혼식을 올렸습니다. 그날 이후로 남자는 다시 고니로 변하지 않았답니다.